I-rush niya. Baba. Next one. Gago, pakuha off. Ikaw mag-DPS, ikaw mag-DPS. DPS yan, DPS yan. DPS lang, bilisan mo, tanga. Woo! Let's go! Di pa tapos ang laban, gago. Naka-off. Ay, tangina, hindi binigay. Pangit ang gali. Kawawang rookie. Off. Chambermain. Ganito galawan ng TAC Global Chamber. Save na lang, no? Save, save. Duwag lang nagsisave. Save. Panalo to. Lugi kay Ro. Halaga ko 8 tao. May market sila. Ay, ano yung market? Out. Papunta sa kanila. Grabe si Rookie. Grabe si Rookie to. Chris! Tinatawag yung trigger discipline! Trigger discipline yun! Grabe Hindi trigger discipline yun, trigger kabobohon yun. Trigger discipline yun, tanga! Kung kami natitrigger sa'yo. Request mga bobo. Ano? Big light. Grabe, sinusundan yung nag-walk na lang. Rookie, bilang mo. Hindi masundan ng ano mo. Sige. Tangina, may nandun sa target ko. Ayun si Rookie. Last player standing. Rookie, likod ko! Hindi, meron din nandito kasi. Paano yan? Paano yan? Sa likod mo. Paano yan? Wala Paano yan, yan? Paano wala yan? yan. Yun na sa'yo. Galing eh. Muntik na tumama eh. Tangina, yumo ko. Hirap ng mga kasama ko, benta. Ala. Revealing area. Ako nag-invest yun. One enemy remaining. Nice. Nice one. Galit na siya natin. Evelyn. Ala. Grabing hininga yan, boy. Ano gamit mo pang angat naman ng tong camera? tangan to? Drone. Shock dart. Shock dart. Show up now. Uba. Need a drop. Pa-request. Request operator. Sarap sampalin eh. Rocket pa eh. Uy, gago line up. Deploying drone. Bagong setup. Pamid. Ina mo, nag-teleport ako doon 68. 65 euro. Spike planted. Reyna nasa left side. Si Reyna nasa left side. Reyna left. Shot down. Enemy spotted B. Grabe, lumayan up pa. Last player standing. Grabe. Grabe naman yun. Oh! Enemy remaining. Uy. Oh! Sabog. Wala na yung line up ko sa'yo. Patay siya, patay. Patay yan. Clutch. Okay. Ay, na-spray. Ang in-spray yun. Yung Ay, pinaka-pinaka line tumama po. Puntang putik. Wala nang tanga, puro laki shot eh. Kung ano-ano na lang eh. Spray, ganun siya oh. Tanga kontrolado ako. Galgala. Tanga, bobo. Papanik ko na nga eh. 7 yata. Heaven to heaven. 7 yata. 7. Tawag ko sa'yo eh. Heaven last, heaven. Watch them run when lit by Ang ilan to, binawasan pa yung ano ko. This has gone on long enough, I think. 4v5. Night mid.
Tempting nung bait. Ready. Baril Okay natin. daw. Patay ka na lahat. Enemy mid. 2-2 sila, wait lang. Like mo talaga? Pag-lamp sa may baril na. Papatay ko yan, Toy. Papatay ko lahat yan, Toy. Joey, pag-lamp yan. Joey, pag-lamp ka. Spike down mid. Oh, may nakatingin. Doing a thing. Kung may nakating mo. Bobo. Bobo. Joey, kay One enemy remaining. Last player standing. Kanan. Joey, kay Attackers win. Bayag mo, bobo. Patulong itong mga tanga.